हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मु आपनको स्वागत करछि लिसा ऋतुराज ब्लॉग चैनल को। मु आशा करछि आपण समस्ते भलरे थिबे। मु मध्य भलरे अछि। तो देखंतु फ्रेंड्स एटा होछि शनिवार वीडियो मोर एडिट करिकि पकेइबार मोर लेट हे जाउछि। तो मु आशा करछि तथापि आपण सपोर्ट करिवे। तो मो वीडियोटी आपनको भल लागिले प्लीज लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाई दियंतु। देखंतु एटा दिन बेलर वीडियो। मु सब बेले दिन बेलर पूजार वीडियो शेयर करे। तो मु आज संध्या बेलर आरती समय वीडियो स्टार्ट करछि। तो देखंतु फ्रेंड्स सकाळर पूजा सरी गला परे एटा होचे संध्या बेलर आरती समय। तो आमे 5टारू स्टार्ट कले आरती सफासफी करिकी स्टार्ट कलारू हमर ठीक संध्या दिया टाइम हुए। तो देखंतु जेहेतु आमे बाहरे पूजा करछु तो सेति पई टिके गंगा पानी प्रथम रे छिंची दो। छिंची देई सारला परे मांकर जो हळदी रे मुह तयारी हेई थाए से सबु काढ़ी की मांकर आखी झुंटिया पाउंजी जेतिकी भी जिनस यूज होता है गंगा पानी रे धोई सारला परे आमे रखी दो। तो देखंतु मुकुट मांकर केस सब काढ़ी दो। मांकर कलसी पानी भी काढ़ी के नहीं जाओ। तो मांकर कलसी पानी संध्या बेले कढ़ा हुए। तो से पानी को रखा ही थाए। जे भी मांकर भक्त दुखी रंकी जे भी आसले तांको पानी दिया जाए पीवा पाई आ हळदी भी दिया जाए लगेया पाई। तो चलंतु देखिबा आज केमिति संध्या आरती करूचंती। तो सांग माने मु आज मांकर स्तुति आपनक सहित शेयर करबी। तो मु आशा करछि आपनको भल लागियो। भल लागिले प्लीज कमेंट रे जणांतु वीडियोटी केमिति लागिला। तो चलंतु स्टार्ट करिया मांकर स्तुति। श्री श्री महामाई को स्तुति। जय जय महामाई को तोर चरण तले बसु अछि शरण मोहि कृपा कर तु बेले पुण्य नदी ऋषि कुल्यार तीरे तोहर वास पुर निर्माणी मा रहिचु चौदिग सुबास तोहर शेष महिमा अटई महामाई कवि सूर्य नगर रे रहिचु मूर्ति अटे तो दुई धरा कोट पांठे रहिमा पूर्व दिग को चाही भक्तगणଙ୍କର ମନକୁ ମାତ ନେଇଛୁ ମୋହି ପୂର୍ବୁ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଣ ଥିଲେ ପିତଳ ଜନ ତୋର ଦର୍ଶନ କରିଣ ହୁଅନ୍ତି ହରସ ମନ ହୋଇଥିଲା ଜାତ ତୋହର ଜମିଥିଲା ଭୁବନ ଲୋକ ସମୂହରେ ଏଇ ନଗରେ ନଥିଲା ସ୍ଥାନ ଅନେକ ଦେଶରୁ ଆସିଣ ଥିଲେ ଭକତ କେତେ କଳନାତ ନାହିଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଲେଖିବି କେତେ ବିରାଟ ମୂରତି ତୋହର ନିର୍ମାଣୀ ଥିଲେ ଭକ୍ତେ ମଥା ଘୁରି ଯାଏ ଜନନୀ ଚାହିଁ ଦେଲେଟି ତୋତେ ଭୋଗ ଶୋଷ ଉପବାସରେ ତୋର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଲ୍ଲାସ ରବ ତତେ ଦେଖି ମହାମାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନରୁ ଆଣିଏ ନଗରେ ଥୋଇ ଦେଲୁ କି ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସବୁଠି ଜୟ ମହାମାଇ କି ହରି ବୋଲ ହୁଳାହୁଳିରେ କମ୍ପିଗଲା ଭୁବନ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ସରବେ କରିଲେ ତୋର ଗାନ ସୁଲୁ ସୁଲୁ ହୋଇ ସେଦିନ ବହୁଥିଲା ପବନ ମା ବି ଯେ କରିଅଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭୁବନ ନାହିଁ ତ ନହିଁଚି ନଥିବ ଏପରି ଜାତ ଦେବ ଏପରି ଜାତ ହେବ ବୋଲି ଆଉ ନ ଭାବ ସର୍ବ ଥିଲା ଶୁଭ ବେଳା ବୋଲିଣ ଭକ୍ତେ ଦେଖିଲେ ସର୍ବେ ସେ ମହାମାଇଙ୍କ ଚରଣେ ଭକ୍ତି ରଖ ମାନବେ ଆପଦ ବିପଦ ତରିବେ ସେ ଜଗତ ଜନନୀ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟବାସୀ କହେ ତାଙ୍କ ପାଦେ ଦାଇନି ମହାମାଇ ନାମ ତାଙ୍କର ସେ ତ ଦୁଷ୍ଟ ଦଳିନି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଅଭୟ ବର ଦିଅନ୍ତି ଜନନୀ ଯେଉଁ ମହାମାଇ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କଲେ ରକ୍ତ ବୀଜ ରକ୍ତ ଶୋଷିଣୁ ପୃଥୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ କଲେ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ବିଂଶ ପାଣି ଡାକିଲେ କୋଳ କରି ମାତା କୋଳରେ ରାବଣକୁ ଧରିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖିଲେ ରାବଣ ଅଛି ମାତା କୋଳରେ ବିରସ ମନରେ ଧନୁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଳ ବାରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ଯେ କଲେ କ ରାମ ଅତି କାତରେ ମଥା ଘୁରି ଯାଏ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଦେହରେ ସେ କାଳେ ଜନନୀ କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଏ ଗିରି ମୋର ପୂଜା ଗୋଟି ଶ୍ରୀରାମ ହେ ତୁମେ ଚଞ୍ଚଳ କର ଶୁଣି ତୋର ପୂଜା କଲେ କ ରାମ ସମୁଦ୍ର ତୀରେ ପୂଜା ଶେଷ ଦିନ ଛାଦନ କଲେ ରାବଣ ଶିର
ମୁଡ଼ ଠାରୁ ମୁଡ଼ ଅଟଇ ଏ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ତୋର ଚରଣେ ସର୍ବଦା ମୁଁ ଯେ ଅଟେ କିଙ୍କର। ଆହେ ମହାମାଇ ଜନନୀ ମୋତେ ସୁଦୟା କର, ଭବସାଗରରୁ ମାତା ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଜୟ ମା ମହାମାଇଙ୍କର ଜୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ फ्रेंड्स, ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।